हाड़ के पड़ी देख माने कुकुर को कहते पटे गोटे हाड़ पड़ी देख के मुंड खराब हला गाई हाड़ पड़ी। नमस्कार जय जगन्नाथ भाई और भौणी मैंने बर्तमान आम एमती गोटे लोकेशन पहुंचे भाई ये बाहर है ये कौन पका टच दे आखि भाया दीटा दिशा गल गल देखिए किए ये दीटा आखि भाया दिशा देख दीपा हो जाए कैमेरा दो खाली कैमेरा गला भाया बड़ भला भाई समस्त मैंने फुल पेड़ पिंधिके दी जन फुल पेड़ पिंधिके स्वामी जन हाफ पैंट हाफ पैंट ये अनेला भाया डाण सतुरे मारण सही कहूँ ये आखि दीटा गला ये देखी मुझे এইপটে চাল হেপটু দি পাইছা পড়ু যা তো মোবাইল তো চলা ভাই ডরনো তো ঠিক আছে আম ডরনো তো নাই দে এপটে সাইড কি উঠে গলা ভাই আখি বলে দিছিলা টাইম কেতরা হলে টাইম পাঁচটা পাখাই কি কেতরা 12টা পাখাই কি হবো ভাই এটি কি উঠে গলা মাইলে কেতরা রে বর্তমান আমি 10টা বেলা আইছিলু এবে মানে সব এ কাম করি কरू 12টা হলা 12টা বে স্টার্টিং ভিডিও हो स्टार्टिंग तो देलानी आहुरी फिरे पड़े अबे मोबाइल दे तो आसी आइला तो की गिरे एठी किनी देखि करू गइलु जेकर तू कहइलु म त कैमरा आट के देखतेली फिर मुआडा अनेल एठी ना एबे से बोधे बसला टाइप रो हलिया मुआडे बुलोन कहिबी गाइस पूरा एठी बसला टाइप रो हलिया की ओट गला एठू हे जांग आसे इधर पड़ू जाके पड़ू जातो ही चलन चलो मुझे एपट को कुड़े आसी मो साथी 6टा गोटे गला रे गला हारिक भस्किनी ये ये खजुरी कोड़ी गछ पूरा भस्किनी पशिला इे बिल्लू है कि देखु मोटा पोति दिखती पूरा कौन भांगी जाए पटू टे नजर पक किए एपटे गला तो चलु भाई चलो लाइट पकड़ देखिए ये किए गला पकाऊँ कि बोबो देख लो तू कि नहीं पड़ किए काच पड़ी ना कमे आखि दीटा बेले पड़ी किए गला काचटा ऐसा हम टीम पिला ना मुझे बर्तमान उकुटी आम गाँव एक्सप्लोर करा गला टाइप ये कौन अच्छी कुहटा बर्तमान सियाड़ जा चलो चोर भाई बाड़ी कौन चोरी कर चोर कहीं भाई चेप्पा देख चेप्पा देख पका लाइट पका कैमेरा ऑन कर अरे वाह ए देख चेप्पा स्टार्टिंग देख राति देखा भल नुहे बुझे के बही चेप्पा एपटे बाहर जाने आखि पढ़े हाँ देखिए बोलो डरनु तो
ବାହାରି ପଡା କଣ ଫୁଲ ମାଳ ଧରିକି ଆଇଥିଲେ ଫୁଲ ମାଳ ଦରକାର ଥିଲା ଟଙ୍କାଟେ ଦୀପ ହେଇକି ପଠାଇଲେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଫୁଲ ମାଳ କିଣିକି ବାହା କରିଦେବା ଗାଁରେ ଫୁଲ ଆମର ବଢିଆ ବଢିଆ ଲୋକେସନ ଅଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଲୋକେସନ ପୁରା ସବୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି ଚାଷ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ମନେ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଥରଟା ଅଛି ବିଲ ମଝିରେ ହଁ ଏପଟେ ଅଛି ଆହୁରି ଦେଖିକି ଚାଲ ଏଇପଟେ ସାଇଡ୍ ଭଲ ଜାଗା ନହେଲେ ଆଗରୁ ପାପ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସେଇପଟେ ସନ୍ଧି ଦେଖିକି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଥିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିବେ ପାର୍ଟ 2 ରେ ଏଇଟା ବ୍ଲଗରେ ଆସିବ ସେ ଗଛଟି କେମିତି ଦୁଶୁନି ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଗଛଟି ଦୀପା ତୋର ମନ ଅଛି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ମଶାଣି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଦେଖିଛି ସତରେ ବାହାରି ପଇଲା ମଶାଣିଟା ଯିବୁ ଦେଖ ହେଇଥିଲା ଗଛ ଭିତରେ ପଇଲା ଆଣିଛୁ ଘଡ଼ିକି ଗଛ ଆମେ ବି ଆସିଛୁ ଆମ ଜାଗାରେ ଗଛ ଖାଇଦବୁ କଣ କରିବା କିଛି କରେନି ବସ୍ତ୍ର ନିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଏଇଠିକିନା ଗଛ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ରହୁନୁ ବେ କିଏ ଗୋଟେ କେଁ କେଁ ହଉଛି ଏମିତି ହଉଛି କି ପଛରେ ଆଉଛି କି ଆମର ପଛରେ କାଉଛି ଏଇଠି ଏମିତି ହେଲା ଜନ୍ତୁ ମନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି କିରେ ବିଲୁ ହାରିକା ମାନେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ଡରେ ନା ଦାଦା ସେତେବେଳେ ଆସିବାକୁ ଡର ଲାଗେ ଏଇ ଜାଗା ନୁହଁ ଆମ ଘରୁ ବାହାରେ ଆମକୁ ମାନେ ଆମ ବାରି ପଡୁ ଦେଖି ଟଚ୍ এই রোডটারে বিশ্বাস করবে এই রোডটারে বাহারে মানে যাচ্ছু তো এই দাদা কই দাদা না রে এই সঞ্জয় দাদা আসিয়াকে ভয় করে এই রোডটারে আমি এক্সপ্লোর কথা রাস্তা যাবো প্রবল ভাবে ଦେଖା ଆଜି କଣ କରିବା କାହିଁ ଡରୁନି ତ କିଏ ମୁଁ ତ କହିବି ତ ଆଗୁଆ କହିଛି ଏବେ ବି କହୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାହାରି କାହାକୁ ଏଇଟା ଭୟ ଲଗେଇଛି ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁ ତାଳ ଗଛଟା କିନ୍ତୁ ଭୟ ଲଗେଇଛି ଏଇଟା ଓସ୍ତ ଅଛ ନା ପାଉଛି ଆସିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ପିଲାଦିନ ଆସିଲେ ଏବେ ବି ଆସିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବାଧ୍ୟରେ ଆଇଛି ଆରେ ଖାଇବାକୁ ଆଇଥିଲେ କି ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟାନକ ହେଇଛି
ସେ ପିଲା ଲୋକ ଯଦି ଦେଖିବା କଣ କହିବା ଆମକୁ ତାଳ ଖାଇବା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାଳ ଖାଇବା ସବୁ ତାଳ ଖାଇବା ତାଳ ଖାଇବ ଯୋଉଟା ତାଳ ଇଏଟା ଏ ପଇସା କହିଲେ କାଠ ଆଡେ କଣ କହିବା ବ୍ଲଗରେ କହିହବନି ବ୍ଲଗରେ କହିହବନି ଆବେ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି କଣ ଭାଇ ଆଡେ ଆଡେ ପଳେଇବା ନା କଣ ଏଇଆଡେ କାଳେ ନଦୀ ଆଡେ ଏଇଠି ଆମର ଜଣେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଆମର ଜଣେ ଦୌଡିବେ ନଦିଆ ଏଇଠି କୋଉଠି ନଦୀ ଆଡେ ପଳେଇବା ତମେ ବ୍ଲକ କରି ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଏଇଟା କୋଉଠି ଜଳୁଛି ଆଖି ଏଇଠିରା ବା ଦେଖି ଲାଇଟ୍ ପକେଇଥା ପଳେଇଲା ଧରିଲୁ ଧରିକି କଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି କଣ ଗିରା ଦିଏ